салом бунувони азиз, ман Шаҳло Халилова, старший директор компанияи Фиберлик. Маоши моҳонаи ман зиёда аз 3000 сомон аст. дар хона нишаста бо баробари кори хона ва бо баробари кӯдак калонкунӣ ҳамахел маошҳои калон мегирам ва ба ҳар як зани тоҷик мехоҳам тарзи ҳамахел пулҳои калонкор карданро нишон диҳам. беҳтарин тӯҳфаҳо ҳам аз тарафи ман ва ҳам аз тарафи компания шуморо интизор аст. дар компанияи Фиберлик ҳар як 21 рӯз пас маош мегирем ва боз подаркаҳо, бонусҳояш беҳисоб аст. мехоҳӣ ҳаётатро дигар кунӣ, пас ба ман зудтар навис. тарзи бизнесро ба ту бепул меомӯзонам. тӯҳфаҳои беҳтарин мондагӣ: чалаи тилло барои директор, набор кастрюля барои старший витсе-директор, фен барои витсе-директор, набор серебро барои старший лидер, пастельный белье барои лидер. ассалому алайкум духтарако, созаи назарин саломатиятон хубай. тарафи тилло бозор даем духтаро нигоҳ кунед. рӯ барои банки эсхата, чорум даромадгоҳ падвалш. магазини олия рафтистем пойафзолои беҳад фасон дора. боз ҳам акция сар додаган. ҳозир мерем бо аз наздик ма шумода нишон метиҳам. дидана чорум дарвоза падвалш. беҳад попшӯшон хушрӯвай. аз иҷа ман навор доштам. ина боз бори новинка овардаган. боз ҳам акция сар додаган. ҳозир рафта ҳамаша машмуда аз наздик хушрӯ карда нишон метиҳам. касоне ки имконияти омадан надоранд, марамат нависен шуна инами кифр омаден назди лесницада чанд магазин доранд, метавонен биёен ҳамаша тамошо кунен. яке аз магазиношон ана меяд. диден духтарако чӣ хел хушрӯ. ду магазини дигаршон бошад, рияди магазинҳои шишагӣ даяд. духтарако марамат хоҳишмандо касоне имконияти омадан доранд, иҷода аксиёи хеле хуб мегзара, грандиозный распродажа ва дигар чизо. мана бинем яна ин магазиншон, ана магазини дигаршон бошад. мана ин аллакай худаш маълумай. духтарако бинем интихоба бинен. диден ҷада 600 сомона 300 сомон шидагиай, 500 сомона обуфо 200 сомон шидагиай. грандиозная акция дар ҷои олия. духтаро ҳами распродажаҳои зур мегзарад. аиҷа нигоҳ кунен 600 сомона обуфора 300 сомон кардаган. ана баъд ҳозир бинен духтарако анами қисмда чӣ намуд пойафзоле ки мебинен ҳамаш 100 сомон шидагиай. хушрӯгии ёра бинен. иҷа балетки ҳастай, сапаги ҳастай, туфлича ҳастай, хулас ҳамаш 100 сомон. инами тарафа диден ваёшуна сапушкичиҳошуна инаминора ҳамаша 100 сомонӣ кардаган ки баъзе ино 300-400 сомон буд. ҳозир бошад аксияда 100 сомон шидагиай. успед кунен духтаро, омада натонед нависен, доставкатон мекунанд. нигоҳ кунен охе ина кросовкичакҳои хушрӯ аҷоибот ҳамаша аксияҳои беҳтарин кати шумода дар ин нуқтаи савдо пешниҳод мекунам. ира бинен духтарои шаишта хушрӯ ҳамашон 100 сомон. як бор дигар такрор мекунем. иҷа бозори корвонай духтаро, рӯ барои банки эсхата, чорум дарвоза падвал, магазини олия. ира бинен фасониша мана 100 сомон. ина бенигинам хоҳен, ҳамин модел бенигиношам ҳастай. интихоб хеле зиёд, интихоби васеъ. ира бинен нархҳои беҳтарин 100 сомон духтарако. ана ин қисм бошад ҳар хелай духтаро. ина инора бисёриҳо мепурсанд. нигоҳ кунен ина ино 200 сомон шидагиан. мана 350 сомон буд, ҳозир 200 сомон шидагиай. и падоша бисёриҳо мепурсанд. барои аввай хостум шумода бо хушрӯтарак нишон дидим. мана 200 сомон. 200 сомон чанд моделиш ҳастай. 200 сомонӣ. успед кунен духтарако кадом модели шумода дар курай омада аз наздик тамошо кунен, бинен. боварӣ дорум ки бо маъқултон мешава омада ки диден. мана ина 200 сомон. диден 200 сомон. кадомиша мегирен 200 сомон. ана баъдан духтаро ана ин кросовкиҳое ки мебинен ку ино 450 сомон будан. ира бинен оригиналан, кожаош оригиналай. ҳозир бошад 250 сомон шидагиай. диден интихоба бинен охи. мана зимни вариант 250 сомон. якта мегирен хеле мепӯшен духтаро, ҳичи намешава. ина иш бо хушрӯай. ира бинен ҳама ино бори гуанҷои духтаро сифатҳои беҳтарин доранд. мана 250 сомон. моделакош ҳар хелае. ҳозир ворид мегардем, бо аиҷама шумода нишон метам ки чияй аксия, чияй распродажа. баъд сапошкиёра духтаро бисёр мепурсен. нигоҳ кунен ина диден сапошкиёи фасони хушрӯра.
اینمی درازا یارکیو 200 سومونی شدگی بسیاری میپرسن. اینا 200 سومون، این نموداش 250 300 سومون، ایناش 200 سومون. اینجا با بالتکیو هستای، هر نموده هم خویکو هستای. بینن اکت رفته استای، نرخوشون نرخوی خوبی خوب. مانا چند مدل چند فصل با نرخ دسترس. مانا نگاه کنین 600 سومون و 300 سومون شد. انا از ورید میگردیم دخترها ایرا بینن. این چه خوبه بینن دخترها چه خب بسیاره. هم زمین در چیزی که میبینن 100 سومونه یا. مانا 100 سومون. همش 100 سومونی. بینن چه خوشروچایان. 100 سومون مدلکای بهترین 100 سومون. انا اینو باشد دیدن 350 400 سومون بودن. حاضر 200 سومون شدن. 200 سومونی دخترها سیزونشون اومدگی تازه باری گوانجای چند مدلش ببینن چه خوشروچای. 200 سومون دخترها اسپید کنن. نه چی نموده در کره از مغازین اولیا با نرخ دسترس پیدا میکنن. اینا می مدل کره میکوان بسیاریو. نه بیاین نرخش به حد دسترس شدگی از اینجا خریداری کنن. مانا گرانزیوزنی رسپرداژ قسمی بالا را بینن. خب بسیاره همش خوشروی دخترها 16 خوشرو همش 200 سومونی کردگیان. ای طرف چند سومه؟ انا اینو 100 سومون دخترها ای تفلی چاکورا بینن. این باسانوشکی و کیتی و دیگر بینن 100 سومون کدومش که میگیرن دخترها اینجا 100 سومون شدگی ایشما هیچ خیلی نبودی چه دخترها. مانا 100 سومون با صفتی برای اینو را خطون میدونن. مشتریای زیاد دارن سالای زیاد شد که مثال میگیرن از اینجا. صفتای براشون در گپ نیست دخترها. همه ای باری الیگانت های خطون میدونن که مغازین اولیا در الیگانت بود. بازی جوشونه ایواز کردگن. انا برای اوای دخترها بیاین اینمی ابروفای فسونه با نرخ دسترس از عکس استفاده برده خریداری کنن. ایو چند سومن؟ 250. انا اینو را 250 سومونی کردگیان. بینن همه همینو 400 500 سومون نرخ گذاری بوده. بازی 250 سومون. مانا کدومش میگیرن 250 سومون. این خیلی نرخ خیلی صفت یگان جدا نیست دخترها اسپید کنن. بیاین ای پیش همش بختون تماشا کرده انتخاب کنن. انا بعد توفلی را ارزان کردن دخترها چی نمود توفلی که در اینجا میبینن. بس انوش کی توفلی اینا بسیار شنا نگاه کنن 450 سوم بودن. حاضر 200 سومون شدگی. مانا کدومش که میگیرن 200 سومون. نرخوی بهترین نرخوی دسترس. عروسکای عزیز حتما انمی نقطه سودا بیاین. همه نمود پای افزال که شما در کره با نرخ ارزان میتونن که خریداری کنن. ایرا بینن خوی 16 خشروی همین 200 سومون. من این امیناش هم 200 میتیان دخترو 250 گفتن لیکن برای پاتپیچکای ما انا میارم 200 سومونی میتیان. من مرامت یک بار دیگر تکرار میکنیم. بازار کاروان اینجا طرفی کیلو بازار رو بروی بانک اسخاتا 4 دروازه پدوالش مغازین اولیا همه میدونن دخترو. من با آسانی سروغرش ما پیدا میکنن. بیاین اگر که کسی دستافکا خواه مرامت نویسن شونه خودشون شما دستافکا میکنن. بعد یک چی دیگه سپاگی میپرسن دخترها. سپاگی از 100 سومون تا 300 سومونه. من میره ببینین سپاگی خوشروی دارن که از 100 سومون سر کرده درجه شما سپاگی مییوبین تا 300 سومون. قیمت اینمی تا 300 سومونه. من مرامت نگاه کننده اینمی 600 سومونه سپاگی و 300 سومونی شدگی. همش نوینکوی فسون. من خیلی گفتم درجه ازمی 100 سومون سر می شود نرخ سپاگی فسونی خوشرو. انا این طرف چند سومه؟ انا اینو را بینین 250 سومون شدگی. دیدین اینوش هم خوشرو. من دخترکو بسیار میپرسن حتما بیاین. این همه نمود مدل همه نمود سیلوی که شما در محقولای درجه پیدا میکنین. من 250 سومون نرخ گذاری شدگی. ایوش خوشروچانه. من ایش چند دخترکو نگاه کنن چه خوشروی ایو. اینو 350 سوم بودن. حاضی 180 سومون عکس شدگی. 180 سومونی. من معلومه خودش چه خیلی کچیست دارن دخترها. همش برای فسون اکسکلوزیونی پای افزالکای خوشروی. من بیاین با ایپش یک بار خطون بینین که باوری دارم که معقولتون میشه دخترها. هم نرخوشون دسترسی هم فسونی خوشروان و خیلی بینین.